उनके मुख्तलिफ सीज़न होते हैं काम करने के, और सीज़न के अंदर उनका काम उरूज पर होता है। इसी तरह नेकियों की भी एक मंडी लगती है जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। गैर रमज़ान में, रमज़ान की बात नहीं कर रहा, रमज़ान के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात का रब अपनी सच्ची किताब के अंदर, कौन सी किताब? कुरान मजीद, जिसके शुरू के टाइटल पर ये बात लिख दी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अगर जितनी भी आगे इबारत आ रही है वो सारी शक व शुबा से पाक है, उसे हर हाल में मानना होगा। और अगर कोई ज़बर ज़ेर का भी इनकार करे तो वह अपने ईमान की खैर मनाए। ये है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। तो अब तो रमज़ान है, अल्लाह का फ़ज़ल है, बरसात हो रही है मूसलाधार अल्लाह की रहमतों की, लेकिन गैर रमज़ान की बात कुरान का कह रहा है क्या? मन जा बिल हसनाती फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी करता है हम उसे अपनी तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात का रब कहता है, हम उसे 10 देते हैं। और फिर उसके खुलूस को देखते हैं कि इसके अंदर खुलूस कितना है, कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। फिर उसके बकदर अल्लाह कहते हैं कि हम उसकी नेकी को और बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर हम उसको 700 तक ले जाते हैं। और उसके बाद एक बड़ा ग्रैंड पैकेज देते हैं जिसको कहते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, जिसको कहते हैं अल्लाह कि हम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं। ना जाने फिर कायनात का रब जिसकी इतनी ताकतें और जिसकी इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी ताकत के मुताबिक जब इसके अंदर बरकत डालेगा तो वो कितनी होगी, हमारे वहम व गुमान के अंदर वो बात नहीं आ सकती। उसकी एक दो मिसालें मैं देता हूँ। आप देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आसमान बनाया, एक अंदाजे के मुताबिक 35 अरब साल गुजर चुके हैं इसको बने, इस कायनात को बने हुए। लेकिन आप में से किसी ने सुना हो, मैंने कम अज़ कम ये बात नहीं सुनी कि आसमान पुराना हो गया, ये बुसीदा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दावत फ़िक्र देते हैं, ए दुनिया के इंसानों, ए मूजदो और ए बानियों, तुम भी चीज़ें बनाते हो, मूजिद कहलाते हो, चीज़ों के बानी हो, शाहकार तैयार करते हो, हम भी अपना शाहकार आपको दिखाते हैं। ये मेरा आसमान है, सदियां गुजर चुकी, जैसा मैंने बनाया था जूं का तूं बाकी है। अल्लाह दावत फ़िक्र देते हैं, अल्लाह कहते हैं देख मेरे आसमान को, फ़र्जिल बासर सुमर्जिल बासर कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बासर, देख आसमान को, फिर देख और बार बार देख, तेरी निगाह इसके अंदर नक्स नहीं निकाल सकती। और निकाले भी कैसे निकाल सकती है? कायनात के रब का ये चैलेंज है। किसी की हैसियत है कि सामने आकर उसको कबूल करे? मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, हदीस पाक में आता है जैसे कुरान की ज़बर ज़ेर के अंदर, उसकी आयत के अंदर शक व शुबा नहीं, वो शक व शुबा से बाला है, इसी तरह मेरे और आपके शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान और इरशाद है वो भी शक व शुबा से बाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? रमज़ानुल मुबारक इतनी बरकतों वाला है, इसकी हर अफ्तारी पर हम ऐसे 10 लाख आदमी को दोज़ख से खलासी मरामत फरमाते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से, जो अपने करतूतों की वजह से दोज़ख के मुस्तहिक हो चुके थे, हर अफ्तारी पर। और अगर 30 दिन हैं तो 10 से अगर इसको ज़रब दी जाए, मन जा बिल हसना, जो अभी अभी आपके सामने आयत तिलावत की, तो फिर क्या होगा? फिर इसको पता नहीं कहाँ तक अल्लाह ले जाएंगे। 10 करोड़ को रोज़ाना इफ्तारी के वक्त माफ़ी मिलती है रमज़ानुल मुबारक की बरकत की वजह से। और अगर इसको 30 रोज़े हों, 30 से ज़रब दें तो ये 3 करोड़ बनता है। और आगे बात सुने, हर जुमे के अंदर इस दफ़ा मुझे उम्मीद है अल्लाह बेहतरी फरमाएंगे, इंशाअल्लाह 5 जुमे नसीब हो जाएंगे, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। हर जुमे को उसके अंदर 24 घड़ियाँ होती हैं। हदीस पाक में आता है जुमे की हर घड़ी को हर घंटे के बाद 10 लाख की मग़फ़िरत है।
اور اس حساب سے 2,40,00,000 بنتا ہے ایک جمعے کا، اور اگر 5 جمعے ہوں تو 5 سے ضرب دیں تو یہ 20 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ کتنے بنتے ہیں میرے محترم دوستو؟ 12 کروڑ بنتے ہیں، 12، ہاں میں بھول گیا، 12 کروڑ بنتے ہیں، اور 3 کروڑ وہ لگائیں تو کتنے ہو گئے؟ 15 کروڑ۔ اور آگے سنیں، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، آگے یہ ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت ہو رہے ہیں، جمعے کے اندر بخشش ہو رہی ہے، جتنے پورے رمضان المبارک کے اندر مغفرت ہوئی، آخری جو روزہ آ رہا ہے، اگر 15 کروڑ کی پوری مغفرت ہوئی رمضان المبارک میں، آخری روزے کو اللہ کے محبوب شان والے نبی کی زبان سے ہم نے یہ فرمان پڑھا ہوا، لکھا ہوا پڑھا، اور آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، شان والے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پوری رمضان میں بخشش ہوئی 15 کروڑ کی، اتنی آخری روزے کو 15 کی اور ہو جائے، تو کتنی ہو گئی؟ 30 کروڑ ہو گئی۔ اللہ کی رحمت موسلا دھار برس رہی ہے۔ اور اعتکاف والوں کے لیے یہ ہے، اعتکاف کہاں بیٹھا جاتا ہے؟ کم از کم وہ جو جامع مسجد ہو، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر جامع مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 500 ہے، 500 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اگر 1 رکعت تک ہو، آپ 500 ضرب دیں تو 500 ہو گئی، اور اگر وہ 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے تو 4 سے ضرب دیں 5 کو تو یہ 2000 بنتا ہے۔ اور آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوئی ہے جو غیر رمضان کے متعلق آتی ہے کہ ہر نماز جو ہے وہ 27 درجہ رکھتی ہے، 27 کو اگر اس سے ضرب دیں تو یہ 54,000 بنتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر رمضان میں اگر کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایک ہی ہے، لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ کوئی نفل ادا کرے تو ہم اسے فرض قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو ہم اس کو 70 سے ضرب دیتے ہیں۔ 54,000 کو اگر 70 سے ضرب دیں تو پھر بنتا ہے 37,80,000۔ معتکف جو ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ ہر فرض نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر اعتکاف کرنے والے حضرات ہر وقت، ہر لمحہ 37,80,000 نمازوں کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایک رمضان میں 30 کروڑ کی ہو گئی بخشش، تو ہمیں تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو کوئی نہیں بچے گا، سارے بخشے جائیں گے۔ لیکن ساری دنیا بخشش ان کی ہو جائے لیکن میری بخشش نہ ہوئی ہو تو پھر مجھے رمضان المبارک کی برکات کا کیا فائدہ؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن ان کی فضیلت میں آپ کو تھوڑی سی عرض کر دوں۔ 29 یا 22 مقام ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرش پر بیٹھ کر ایک رائے دی ہے، اللہ نے وہ قرآن بنا کر اتارا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آج کے بعد نبوت کی کوئی بہو بیٹی بغیر پردے کے باہر نہ نکلا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری بات بہت اچھی ہے، مجھے پسند ہے، لیکن میں آرڈر نہیں دے سکتا، اگر میں آرڈر کرتا ہوں یہ شریعت بن جائے گی، شریعت اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم شامل نہ ہو، لہٰذا انتظار کیجئے۔ کیا کہا؟ انتظار کیجئے۔ ابھی یہ الفاظ زبان مبارک پر تھے، نوریوں کا سردار حاضر ہو گیا، جبرائیل امین۔ کہا اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کے دوست عمر نے کوئی بات کہی؟ جی کہی۔ پسند آئی؟ ہاں جی پسند آئی۔ اچھا آپ نے یہاں فرش پر پسند کی، اللہ رب العالمین نے عرش پر پسند کر کے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ ایک مثال ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی،
कुल्ली अज़वाजी का, कह दीजिए अपनी बीवियों को, व बनाती का, और बेटियों को, व निसाइल मोमिनीन, और आम मुसलमान औरतों को क्या कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, जब भी घर से बाहर निकला करें बड़ी चादर का घूंघट मार कर निकला करें। ये हैं हज़रत उमर। दूसरी मिसाल क्या है? अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा मुनाफिक का सरदार है, हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिताया। उसका एक बेटा है, उसका नाम भी अब्दुल्ला है, वो सच्चा सहाबी रसूल है। जब वो मुनाफिक मरने लगा तो बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, मैं भी जानता हूँ, आप भी पहचानते हैं मेरे बाप को, उसने आपको हमेशा सिताया है, आपको हत्ता के अज़वाज मुताहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत लगा दी कि नबी की बीवी का किरदार भी मशकूक है। यहाँ तक कह दिया। उसके सफाई के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर 18 आयतें सूरत नूर की नाजिल फरमाई, ऐशा पाक है, ऐशा पाक है, ऐशा पाक है। अब वो साहबी कहता है मेरा बाप मार रहा है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ एक तो अपना कुर्ता मुझे अनायत करें ताकि मैं उसको गले में डालूं, उसकी बख्शिश हो, दूसरा आपने जनाजा पढ़ना है, और तीसरे आपने कब्र में भी उसे उतारना है। आपने कहा ठीक है मैं आऊँगा। आज गौर करें, नारे लगाने तो बड़े आसान है कि मैं आशिक रसूल हूँ, हम अपने मुखालिफ को इतने खुले दिल से माफ़ करते हैं। तो मैं कहा करता हूँ नारे लगाने से काम नहीं बनता, ना नमाज के करीब, ना कुरान के करीब, ना जिक्र, ना अल्लाह के नबी पर दरूद, ना इस्तिग़फ़ार। बस नारे लगाए और झंडियाँ लगाई और जुलूस निकाला, इससे काम नहीं बनेगा। अल्लामा भी कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आपको बताऊं, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए, हज़रत उमर आगे यूँ कर दिया, या रसूलल्लाह आप क्या कहाँ जा रहे हैं? कहा जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आपको पता नहीं है या रसूलल्लाह, उसने आपको हमेशा सताया। हाँ उमर मुझे पता है, फिर आप जनाजा क्यों पढ़ाते हैं? अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया। क्या कहा? अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया। बस अल्लाह ने कहा कि फिर हम भेज रहे हैं जिब्राईल अमीन को। हाँ अल्लाह जिब्राईल अमीन कुरान पाक की आयतें लेकर हाजिर हो गए। इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा। ऐ महबूब, अगर इस बदबख्त की आप जनाजा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, हत्ता कि 70 मरतबा करें, हमने इस बदबख्त को नहीं छोड़ना। 70 मर्रा हमने इसे नहीं छोड़ना। तो ये अंदाज़ा लगाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ क्या मकाम है हज़रत उमर का। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, ये हज़रत उमर क्या कह रहे हैं, मैं बात यहाँ लाना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में ये बात आ जाए, 30 करोड़ की मफरत हर रमज़ान में ज़िंदगी में कई मरतबा आएंगे, हमारा तो काम बन गया। ना भाई ना, मेरी और आपकी अगर मफरत ना हुई, मूसलाधार बारिश का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो अपनी बख्शिश के बहाने चाहते हैं कि हमारी बख्शिश हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईमान, आदमी का ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होना चाहिए। फिर मिसाल देते हैं, क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात का रब ये ऐलान कर दे कि सारी दुनिया दोज़ख में फेंक दी जाए, एक आदमी को सिर्फ जन्नत में भेजना है, हज़रत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है वो उमर ही होगा। हाँ, और अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, एक आदमी को पकड़कर दोज़ख के अंदर फेंक दो, मुझे अपने गुनाहों से इतना डर है कि वो उमर ही ना हो। ऐसा ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें चाहिए हम इस बात की फ़िक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तसर वक्त हमें दिया है, मुख्तसर वक्त, लेकिन हमने क्या किया इसके अंदर? हम तो वक्त को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। हमें चाहिए हम इन कीमती सातों को, कीमती घड़ियों को हम जो हैं इनको इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल आसानी से राज़ी हो जाते हैं। बाप नाराज़ हो जाए तो अगर उससे माफ़ी मांगे, वो पता नहीं 3600 मरतबा गाली निकालेगा।
धक्के देगा, निकल जा मेरे घर से। शरीयत के अंदर इसका वो कोई तसव्वुर नहीं है आग करने का, मैं तुझे आग करता हूँ। तू कौन होता है आग करने वाला? शरीयत ने तो इसकी इजाज़त ही नहीं दी है कि मेरे मोहतरम तो वाह मैं आग कर दूंगा। उसको गालियाँ निकालता है, पता नहीं भाई नाराज़ हो जाए तो वो गालियाँ निकालता है, वालदा नाराज़ हो जाए तो वो। लेकिन यहाँ एक बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क्या है, एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें इस्तेमाल की। हम किसकी नेमतें इस्तेमाल करते हैं? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हर आन, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर इंसान पर मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह की नेमतें बरस रही हैं। हम उसकी सारी नेमतें इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके हुक्म तोड़ते हैं। तो क्या अल्लाह हम पर राज़ी हो रहा है? अल्लाह तो नाराज़ होते हैं। अल्लाह नाराज़ होने के बावजूद हम पर अपनी नेमतें बंद नहीं फरमा रहे, हम पर अपनी नेमतें बंद नहीं फरमा रहे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उस रब को राज़ी करें। तो वो कितने में राज़ी होते हैं? अल्लाह कहते हैं एक बंदा बागी बनकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारता है, हर वो काम तलाश करता है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो और उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। सारी नेमतें मैं अल्लाह की इस्तेमाल करता हूँ और उसी के साथ बागी बनकर बगावत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी उसने गुजार दी। इसकी कैद नहीं है कि वो 90 साल का था या 100 साल का या 100 साल से ऊपर या 5 सदियाँ का हो, इससे कोई गरज नहीं है। पूरी ज़िंदगी उसने बगावत में गुजार दी। एक लम्हा ऐसा आया उसके दिल पर चोट लगी, ये भी कोई ज़िंदगी है कि मैं अल्लाह के साथ बगावत वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब वो नदामत के साथ अपने हाथ उठाता है, आंखों से छम छम बरसात करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता है। तो अल्लाह इस पर उसे क्या देते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। यही वो लोग हैं जिनके गुनाहों को हमने नेकियों से बदल दिया। सारी ज़िंदगी उसने करतूत किए, सारी ज़िंदगी उसने गुनाह किए, लेकिन एक वक्त आया अल्लाह से यूं कहा या अल्लाह मेरी तौबा। उसने कोई कश्मीर फतह कर लिया है या बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, यूं कहता या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह इस पर क्या कह रहे हैं? करो इसके नामा माल की वर्क गिरदानी। इसने कितने गुनाह किए, फरिश्ते उसका कैलकुलेशन करके बताते हैं या अल्लाह इतने करोड़, इतने लाख, इतने हज़ार, इतने इसने गुनाह किए। अल्लाह कहते एक लफ्ज़ कहने पर या अल्लाह मेरी तौबा, इस पर सब गुनाहों पर लकीर फेर दो और फिर उनका टोटल लगाओ। ज़िंदगी के अंदर कितने अरब, कितने लाख, कितने हज़ार, कितने सौ, कितने गुनाह किए थे, उतने इसको नेकियां दे दो। कुरान क्या कहता है? फ़ाउलाइका, यही वो लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जिनके गुनाहों को हमने नेकियों से बदल दिया। हदीस पाक में इसकी एक और मिसाल आती है, क्या है? सच्ची तौबा करने वाला इसी तरह वापस दोज़ख में नहीं जा सकता जैसे जानवर के थनों से दूध दोहा हुआ वापस नहीं जा सकता। आप जिम्मेदार भी बैठे होंगे, कोई चैलेंज करता है कि मैं दोहता भी हूँ, एक बाल्टी निकालता हूँ फिर वापस थनों में भेज देता हूँ। ऐसे नहीं है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। जैसे दोहा हुआ दूध वापस थनों में नहीं जा सकता, इसी तरह सच्ची तौबा करने वाला दोज़ख में नहीं जा सकता। बात ख़त्म होगी, वक्त नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी पर इत्तिफा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। बस आखिरी बात यही है। अच्छा, चलो ठीक है। तो मेरे मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मौत से पहले राज़ी कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतहाई कदर करने वाले हैं, इंतहाई छोटे से छोटे अमल पर अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए हम इस बात की फ़िक्र करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा अल्लाह ने महबूब अता फरमाया कि क्या कहने। 1,24,000 नबी एक तरफ और रहमत वाले नबी एक तरफ, इन्हें कायनात का दुल्हा कहा जाता है, वजह कायनात हैं, कायनात की इस बनने की वजह हैं। अगर मैं
قسم کھا لوں تو کبھی حانس نہیں ہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اگر اپنے محبوب کو نہ بنایا ہوتا، خدا کی قسم نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ دریا، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہ بنایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو سجایا، آپ کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بڑی اپروچ لڑائی تھی، بڑی درخواستیں گزاری تھیں کہ یا اللہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس میں سے نہ بھیجنا، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ہمیں سب سے آخری محبوب اس کی امت میں پیدا فرمانا۔ کسی نے درخواست گزاری، محض اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا، اور سب سے بہترین نبی جو امام الانبیاء ہیں، ان کی امت سے ہمیں ان کی امت سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے جسم پر، اگر ہم بے شمار ہمارے جسم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ان کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا اظہار کیا کریں، اقرار کیا کریں، یا اللہ تو نے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی۔ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ تو میرے محترم، ہر وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے محبوب، ان کو سامنے رکھ کر کتنے احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ان کے احسانات کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفار پڑھا جائے، اور اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر تیسرے کلمے کا جو ہے ورد کیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے ہم اس بات کی فکر کریں، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک لمحہ ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، ایک لمحے کا نہیں پتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے میں نے شعر پڑھا آپ کے سامنے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ نبی کا بیٹا ہونا چھوٹی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ نبی کی بیوی ہونا چھوٹی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، عمل ٹھیک نہیں تھے، دوزخ کی ایندھن بن گئے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ بات ہے، دعا کر رہے ہیں، بیٹا ان کا سامنے غرق ہو رہا ہے۔ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیری آل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کو اس لیے غرق کیا جا رہا ہے کہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیر صالح ہیں، صحیح عمل نہیں ہیں، میری رضا والے نہیں ہیں، ایسے عمل کرتا ہے جس پر مجھے غصہ آتا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آگے 950 سال تبلیغ کرنے والے نبی نوح علیہ السلام کو، 1300 سال امت پانے والے اس نبی کو، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر جھڑک رہے ہیں، جھڑکی دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آئندہ اگر غلط سفارش کی تو ہم نبوت کا تاج چھین لیں گے، من الجاہلین، اور جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ ایک مثال، اور دوسری مثال کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی ان کی وہ دوزخ میں چلی گئی، ان کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، سفارش ہو رہی ہے، اللہ نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ادھر فرعون کی بیوی ہے، نام اس کا آسیہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر نکاح پڑھا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم سب امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آخری وقت ہے، ان کی زندگی کے اندر آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ان کی وفات کے بعد باقی نکاح ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے خدیجہ، جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ خدیجہ حیران ہے، یا رسول اللہ میری زندگی میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا دوسرا، سوکن کہاں سے آ گئی؟ کہا
فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ، اس نے اللہ کی اتنے پسندیدہ عمل کیے ہیں، اللہ نے راضی ہو کر اس سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی۔ نبی کا بیوی ہو جانا، نبی کا بیٹا ہو جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرعون کی بیوی ہو کر وہ جنت حاصل کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے